Bonjour. Dans cette séance, je vais présenter une leçon de la conjugaison. Mais avant tout, je demande de l'excuse pour ce grand retard. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الكل شي يكون بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم درس ديال صرف وتحويل. كنعتذر على هذا التأخير. كنتمنى الجميع يستفد ومرحبا بكم في هذه القناة. إذن على بركة الله. Le titre de cette leçon c'est les modes de la conjugaison. Dans les modes de la conjugaison, on a les modes personnels et les modes impersonnels. Dans les modes personnels, on trouve les pronoms personnels sujets. Dans les modes impersonnels, on ne les trouve pas. وهذا الشيء غنشرحه لكم في الدرس. هذه غير مقدمة وطابلو اللي غادي يلخص لنا داك الشيء اللي غادي يجي. Dans le mode personnel, on trouve le mode indicatif, le mode subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Pour l'indicatif, on a les temps simples et les temps composés. Dans les temps simples, on a le présent, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. Dans les temps composés, il y a le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Pour le subjonctif, on a le présent, le passé, l'imparfait et le plus que parfait. Le conditionnel, il y a le conditionnel présent et le conditionnel passé. L'impératif, il y a l'impératif au présent et l'impératif du passé. Pour le mode impersonnel, on a l'infinitif, le participe et le gérondif. L'infinitif, il y a les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Le participe, il y a le participe présent et le participe passé. Le gérondif, il y a en plus en la terminaison en à nt. Exemple, en écrivant. Pour le mode impersonnel, je vais l'expliquer dans la séance prochaine. بالنسبة لهذا المود هذه الصيغة غادي نشرحه في الدرس القادم. اليوم غادي نشرح المود personnel. إذن على بركة الله. Je vais donc expliquer la leçon. Les modes de la conjugaison française. Dans les modes, on a deux types, les modes personnels et les modes impersonnels. Les modes personnels, قاعدة, définition. Les modes personnels possèdent des désinences, sont les parties variables des verbes qui suivent les radicaux, particulières pour les différentes personnes du singulier et du pluriel. Je vais donc expliquer cette définition dans une feuille. قلنا عندنا les modes personnels قال لك كيملكوا des désinences. شنو هما les désinences؟ هما ديك la partie الأخرى ديال le verbe. Exemple, je vais donc dire je mange. Je mange هذا هو la désinence. هنايا tu manges. Voilà terminaison. النهاية ديال الفعل لو راديكال. عندنا لا كانت tu كتاخد اس، كانت je كتاخد إذا لا كانت nous كتبدل كتولي nous mangeons. يعني إلا كان مفرد كتولي غير مفرد كانت عندنا تي فيها او اس، كانت الجمع كتبدل كتولي او ان اس. اذا هاد النهايه ولا لا تيرمينيزون كيتبدل من المفرد الى الجمع. هادشي اللي بغا يقولوا لنا في هاد القاعده. لي مود بيرسونيل بوسيد دي ديزينونس. هما هادو لي ديزينونس هما هادو لا تيرمينيزون سون لي بارتي فاريابل هي هذه اللي كتغير اس او ان اس des verbes qui suivent les radicaux اللي كيتبعوا لنا
هذا لو راديكال هو الفعل. particulière pour les différentes personnes du singulier et du pluriel. حسب الضمير suivant le pronom personnel sujet. هذا هو le pronom personnel sujet. Dans les modes personnels, on a 4 types. On a l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Je vais commencer par l'indicatif. En tant que mode, il exprime une action qui est sûre, réelle. هذا l'indicatif كيعبر لنا على واحد الحدث اللي مؤكدين منه، حدث كيوقع مؤكدين منه بدون شك. En tant que mode, il exprime une action qui est sûre, réelle. C'est le mode de la réalité. L'indicatif est composé de 4 temps simples et de 4 temps composés. هذا l'indicatif كيتكون لنا هو أيضا من 4 أزمنة بسيطة و4 أزمنة مركبة. غنشرحوا هذه الأزمنة البسيطة. عندنا les temps simples. Je vais expliquer ce qu'est les temps simples. Les temps simples, on a le présent, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. في هاد le temps simple الأزمنة البسيطة كنلقاو الحاضر والماضي l'imparfait le passé simple et le futur simple المستقبل. Pour le présent, je vais donner un exemple. Tu penses. Le verbe penser au deuxième personne du singulier. Tu penses. Il y a la désinence ou la terminaison. Suivant le pronom personnel كيتبع على حسب الضمير اللي مصرف فيه. كان nous كنقولوا nous pensons. كانت vous كتقولوا vous pensez. إلى غير ذلك. Deuxièmement, l'imparfait هو زمان في الماضي. Exemple, tu pensais. هادشي غنشوفوه في ملي نبداو في الصرف ديال الأفعال. دابا كنعطيو غير لي مود الصياغ ديال هاد الصرف والتحويل. L'imparfait عندنا tu pensais. عندنا لو باسي سامبل حتى هو كنستعملوه في الماضي، ولكن غنشرح لكم من بعد امتى كنستعملوا l'imparfait امتى كنستعملوا لو باسي سامبل ولو باسي كومبوزي. هما كلهم أزمنة ديال الماضي. لو باسي سامبل tu pensas. عندنا لو futur سامبل المستقبل exemple tu penseras. هادو هما لي طون سامبل الأزمنة البسيطة اللي كنلقاوها في l'indicatif. On passe au temps composé. Les temps composés هي الأزمنة المركبة. هي الأزمنة المركبة عندنا فيها le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur, le futur antérieur. Dans le temps composé, on a le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Pourquoi on a dit le temps composé? C'est un temps qui est composé de 2 mots. On a l'auxiliaire avoir ou être plus le participe passé du verbe conjugué. Par contre, dans le temps simple, on a seulement le verbe sans auxiliaire. Dans le passé composé, on a l'auxiliaire avoir ou être au présent, plus le participe passé du verbe. Dans le plus que parfait, on a le verbe avoir à l'imparfait, plus le participe passé du verbe. Le passé antérieur, on a l'auxiliaire avoir au passé simple, plus le participe passé du verbe. Le futur antérieur, on a l'auxiliaire avoir ou être au futur plus le participe passé du verbe. C'est pour cela qu'on doit et qu'il est nécessaire et qu'il faut
Les temps composés nécessitent l'emploi de l'auxiliaire être ou avoir. الأزمنة المركبة كتحتم علينا بوجود l'auxiliaire être ou avoir لأنه زمن مركب كيتكون من l'auxiliaire. On passe au mode de subjonctif. On l'utilise lorsqu'on veut exprimer une envie, un souhait, une émotion, le doute, un ordre, etc. Il indique une action comme incertaine. Le verbe est généralement précédé du pronom que ou il faut que. C'est le mode qui est contrairement de l'indicatif, c'est l'irréel. Je vais donc expliquer en arabe. كنستعملوا لو سبجونكتيف ملي كنبغيو نعبروا على واحد الرغبة، على واحد التمني أو ترجي، على واحد الإحساس، une émotion, un sentiment، le doute، الشك، un ordre، واحد الأمر أو نصيحة إلى غير ذلك. Il indique une action comme incertaine كيعبر لنا ولا كيعنت لنا واحد الحدث اللي ما مأكدينش منه. هادشي le verbe est généralement précédé du pronom que. قال لك الفعل كيكون عادة ولا مثلا كيكون مسبوق ب un pronom d'amère que ou il faut que. C'est le mode qui est contrairement de l'indicatif، هو واحد الصيغة اللي ضد مختلفة على l'indicatif، سي لي ريال. لي ريال هي عدم تحقيق هذا الشيء في الواقع، يعني عدم هذا الشيء ما كيتحققش في الواقع. سي هو ضد لانديكاتيف. لانديكاتيف سي كيك شوز كي سيور، شيء مؤكد منه. باغ كونتر لو سبجونكتيف سي انسيرتان، سي لي ريال. عندنا في هذا لو سبجونكتيف عندنا لو دوت كوم جي انونسي دون لا ديفينيسيون، les émotions et les sentiments, le souhait, l'ordre. Le doute. Je ne suis pas sûre. أنا ماشي ما متأكداش منه، يعني شاكة فيه، يعني شاكة هادشي يقدر يتحقق. Je doute que mon oncle vienne. كنشك بأن عمي غادي يجي. Vienne, c'est le verbe venir au subjonctif. من بعد douter. Dans les émotions et les sentiments في الأحاسيس. Je suis heureuse que tu passes me voir. Je suis أنا فرحانة تدوز عندي تشوفني، يعني أنا فرحانة باش أنك غادي تمر عندي ولكن ما مأكدش أنك غادي تجي، يعني هذا الشيء كيبقى على حسب الظروف. عندنا لو سوي، تمني، ترجي. Je souhaite que tout le monde réussisse. كنتمنى الكل ينجح. أنا كنتمنى الكل شيء ينجح، ولكن كل على حسب اش اللي يحفظ واللي ما يحفظش، ولا عنده الزهر ولا ما عندوش. المهم انا كنتمنى ولكن ما عارفش هادشي اش كيتحقق ولا ما كيتحقق. اذا جو دوت سي كيك شوز كي انسيرتان. لوردر هنا الامر، il faut que tu fasses tes exercices، خاصك دير التمارين ديالك. انا امرتك ولكن اش غديرهم ولا ما ديرهمش الله اعلم. اذا هنايا سي غير كيك شوز كي انسيرتان irréel. هاد لو سبجونكتيف كنستعملو فيه شي حاجة اللي انسيرتان، شي حاجة اللي شاكين فيها. هادي ضد لانديكاتيف. دون لو مود دو لو سبجونكتيف إليا عندنا تا هو في لو مود سبجونكتيف عندنا لو بريزون الحاضر، لو باسي، لامبارفي اي لو بلوس كو بارفي. جو في دوني دي زيكزامبل. بحال عندنا لو بريزون، il faut que tu sortes، خاصك تخرج. عندنا لو باسي في الماضي، je doute qu'il ait révisé ses leçons. هنايا est révisé. عندنا tu sortes présent et révisé. عندنا هنايا l'auxiliaire avoir اللي مصرف في subjonctif plus le participe passé. On a l'imparfait, je souhaite que vous fissiez vos exercices. عندنا le plus que parfait, exemple, il faut que tu isses dis la vérité. هنا نسيت tu.
On a l'imparfait. Je souhaite que vous fissiez vos exercices. Le plus que parfait, exemple, il faut que tu eusses dit la vérité. Tu. Le conditionnel. Il indique qu'une action pourrait avoir lieu si une condition exprimée إلا كان واحد الشرط معبرين عليه ou sous-entendu était rempli. C'est un temps d'incertitude هو واحد الزمن توا فيه الشك ديال الشك de doute. Il exprime une incertitude كيعبر لينا على واحد الشك. Une condition شرط on l'utilise aussi par politesse كنستعملو أيضا للآداب. Le conditionnel, اشنو هو le conditionnel هو le radical du futur كيكون عندنا le radical du futur plus terminaison de l'imparfait. La terminaison هي النهاية ديال l'imparfait. Exemple de politesse. Pourriez-vous me signer un congé? علاش قلنا ديال de politesse بحال شي شخص يكون كبير علينا ولا شي شخصية كبيرة كنديرو واحد الاحترام وكنستعملو هاد لو كونديسيونيل. Pourriez-vous me signer un congé? هنايا le verbe pouvoir au futur plus les terminaisons de l'imparfait IEZ. Un regret شي حاجة اللي كنتأسفوا عليها. J'aurais dû réviser mes leçons. كان عليا نراجع دروسي ولكن مع الأسف ما راجعتش. J'aurais dû, c'est le verbe avoir au futur plus les terminaisons de l'imparfait, c'est le conditionnel. علاش كنقولوا شي حاجة incertain ما كتقدر تحقق ما كتقدرش تحقق لأن j'aurais dû بحال هنا le regret أسف أن شي حاجة ما درناهاش. J'aurais dû réviser mes leçons. On a donc le conditionnel du présent et du passé. Le conditionnel du présent, exemple, j'irai à Kazan. Le passé, je serai venu de Mohammedia ou de Kazan. Le présent, c'est le verbe. Le verbe aller au conditionnel présent. Le futur plus les terminaisons de l'imparfait, AIS. Pour le passé, le verbe être ou avoir, مصرف le conditionnel plus le participe passé du verbe. علاش هنايا le verbe venir كيتصرف بلو verbe être. داكشي علاش درنا le verbe serait وهنايا لأن نقدر وهاد le verbe être le verbe اللي كيكون مصرف بالauxiliaire être كياخد إما إلا كان مؤنث إلى اس إلا كان جمع اس إلا كان مؤنث جمع اس إلا كان مذكر جمع. بحال هنا جو سوغي فوني عندنا كان هاد جو كنقدر تكون أنا مؤنث أو أنا مذكر. On passe à l'impératif, mode de l'impératif. Dernière mode هو الأمر صيغة الأمر. On l'utilise pour exprimer un ordre. كنستعملوا هذا الأمر l'impératif باش نعبروا على واحد الأمر. un conseil نصيحة une recommandation ما كتبتهاش نسيتها. On a le deuxième personne du singulier, tu, première personne du pluriel, nous, deuxième personne du pluriel. هنايا عندنا مفرد وهنا الجمع وهنا الجمع. Exemple, reste calme. هنا عندنا في العقل ديالنا بأن راه كاينة tu. Reste calme. هنايا restons calme pour nous. Restons calme. هنا restez calme. Vous restez calme. هنا ما عندناش لي برونون بيرسونيل ولكن كنعرفوا بأن راه كاينين هادو كيتصرفوا في هاد لي برونون كيبقاو implicite. On a donc l'impératif du présent
exemple viens vite. عندنا الأمر ديال الحاضر viens vite. Et l'impératif du passé exemple soyons venus. هنايا مركب le verbe être مصرف في l'impératif. L'auxiliaire être à l'impératif plus le participe passé du verbe. On a le verbe venir conjugué avec le verbe être, l'auxiliaire être. On a ES. S'il est féminin, ça prend E. عندنا S ديال لي pluriel. وبهذا نكون انتهينا الدرس ديالنا، ونتمنى لكل شيء يكون فاهم، ومرحبا كل اللي بغى يلتحق بهذه القناة، ونتسناو تابوناو وتشجعوا هذه القناة، والى فيديو قادم ان شاء الله اللي غادي نكملوا فيه لي مود امبيرسونيل. وشكرا.